Maayong adlaw mga kaagri, buntag, udto o hapon, gabi or unsang oras nimo view ni ato ang video karon. Sanglit ang atong video ato man kining i-download sa via internet. So karon diay nga adlaw naata karon sa ako ang opisina diri sa Leonardo National High School. So akong i-flex sa inyo ha ang ako ang trabaho mintas vacant ko sa ako ang klase. So naadis ako ang likod nga bahin kana siya na-paint na ko na last 2019 pa. So until now wala pa na ako nahuman. Ako na lang pong gisang at kay matamakan na siya og hiro. So niadtong July 13, 2026 nga apod ko gi sugod-suguran og paint. So kini siya. So wala pa siya mahuman. So naa po dito sa Daplin, ako ilang gi-paint dito mga mga miagi. Narito yung orange, narito yung farmer. So on. Agoy, unsa man ni? Naabot pa ko ni sa kabagnutan. Wait sa unsa man ni? Hagonoy man ni. Ang hawa ta dire ka bisig unsa pa yung nag-unsa ko dire kasagbutan. Dilin sa tamagisgot anang kasagbutan. Kay ulaw kayo ng unsay buhaton ng kasagbutan. Ang atong isgutan karon ang para sa kaayuhan sa atong mga future farmers nga mao ang mga estudyante ug mga kabatan-onan. Unsa man ang mga activity or programa nga naa sa DepEd nga may kabahin para sa kaayuhan sa atong mga bata with regards to sustainable food and security. Okay? Ang atong isgutan karon mahitungod sa Gulayan sa Paaralan Program. Karon nga adlaw adunay upat ka mga punto o pangutana nga atong hatagan og pagtagad nga adunay kalabutan sa implementasyon sa usa sa programa sa Departamento sa Edukasyon nga mao ang Gulayan sa Paaralan Program. Una nga pangutana, unsa man gayud ang ipasabot sa Gulayan sa Paaralan Program? Well, ang Gulayan sa Paaralan Program usa ka programa sa Department of Education kun DepEd nga nagtumong sa pag-establisar og pagmintinar og gulayan sulod sa pampubliko nga tulonghaan. Okay? Buot ipasabot nga walay exempted, walay pinihig, tanan nga public school kinahanglan na ay gulayan sa Paaralan Program. Og hatagan ta og upat ka tumong og tinguha sa pag-implementar sa gulayan sa Paaralan Program. Una, pagpalambo sa nutrisyon sa mga tinun-an. Pinaka-importante. Ikaduha, pagpalig-on sa food security sa eskwelahan para sa mga estudyante nga taliwala sa kawadon, maka-eskwela gyapon sila, magkakaon gyapon sila. Ikatulo, pagsuporta sa school-based feeding program, pinaagis paggamit sa mga ani sa gulayan. Okay? So, ikaupat, paghatag og praktikal nga pagkat-on sa agrikultura og pag-atiman sa kinaiyahan. Mao kato ang unang tubag sa unang nga pangutana. Ang ikaduha nga pangutana unsa man? Legal ba kini? Ang tubag, yes. Oo, legal kini. Ang Gulayan sa Paaralan Program gipatuman ubos sa DepEd Memorandum Number 293 Series of 2007 nga nagmando sa tanang pampublikong eskwelahan sa pagtuman sa programa gisuportahan usab kini sa balaod og pulisiya nga nagpalambo sa edukasyon, nutrisyon ug seguridad sa pagkaon. Okay? Mao to ang tubag kung legal ba ang pagpatuman sa Gulayan sa Paaralan Program. Kay moadto kita sa ikatulo nga pangutana. Wala ba kini makalapas sa katungod nga nakasaad sa balaod sa atong mga magtutudlo? Sa prinsipyo, wala. Unsa man ang GPP? Ang GPP usa ka espesyal nga programa sa DepEd sa ako nagkakaistorya ganiha og kabahin sa mga kalihukan sa mga pampublikong eskwelahan. Apan ang implementasyon niini kinahanglan magtuman sa balaod og pulisiya sa serbisyo sibil og DepEd. Ang ikaupat nga pangutana mo ni, wala ba o dili ba kini makahatag og dugang kahasol sa pagtuon sa atong mga pinangga nga mga tinun-an? Ang tubag, kung husto ang pagpatuman niini, dili kini makahatag og dugang kahasol. Kanus ama nato ihatag ang programa ngadto sa mga kabatan-onan, sa atong mga kabataan, sa atong mga tinun-an. Ang GPP dili gituyo
nga mahimong dugang kabug-at sa ilang mga pagtuon. Hinuon kini usa ka learning laboratory diin ilang magamit ang ilang nahibal-an sa science, TLE, agriculture pinaagi sa aktual nga pagtanom, pag-atiman sa tanom. Ang ilang pag-apil kinahanglan angay lamang sa ilang edad, luwas ug dili makabalda sa regular nga oras sa ilang pagtuon. Karon atong i-flex gamay ang update sa ato ang Gulayan sa Paaralan program diri sa Leonardo National High School. So mao ni siya. Welcome to Leonardo's Green Thumb Haven. So mo ni ato ang update karon sa ato ang Gulayan sa Paaralan diri sa Leonardo National High School. Napata karon sa land preparation stage pa ta. So ako pa kay tagkulang sa Gulayan. So importante nga nakasugod na ta. So mao ni ang ato ang kamutihan, no, area na to sa ato ang sweet potato. So diri ang ato ang sayote. So ato nang sobra na sa nabilin sa ato miagi nga tinginit. So mao ni ang ato ang talong. Gagmay na siya pero ang importante nga organic siya, no? Dili walay hilo. So kini kasi nakailaan ni. So muna siya ang arrow root, no? Arrow plant ni sa uban. So sa mga Ilocano, ang pangalan niya uraro. Nami kaya siya manud ani. So daghan-daghan ni ang akong uraro ako ning gilinya gi kuan sa pathways. Tay mga luya, tal na to sa mga sako. Sa mga pathways atong gi pahindutan sa atong pinangga ng mga estudyante. Atong gigamit ang mga plastic bottles, isudlan og mga plastics. So kining area mo ni ang amoang tamnanan og leafy vegetables. So forma na siya. Ako nang gituyo, akong papailan og hollow blocks gipur mga LNHS. So muna ilang gibuhat, nag-refill sila, nag-backfill sila og yuta. Okay, aside po sa vegetables, ako pong gi-ato na ng ato mga pinalanggang estudyante nga magtanom og bonsai. So muna ato ang produkto, may produkto sa ato mga estudyante. So ako gibasa sa ilaha nga ang bonsai usa siya sa produkto sa crop production nga dako kini siya og return in term of money tungod kay kun nindot ang paghimo sa bonsai maabot ang panahon nga mahal kini siya og value, no? So ingon na mo na siya kay importante ang bonsai na ako po silang gipaktisan unsaon paghimo ang mga bonsai. So mo to akong gipakita. Hinaot nga naat kitay nakatunan sa ato nga diskusyon karon nga adlaw, atong tabangan ang atong mga tinun-an nga mahimong mapuslanon sa umaabot nga mga adlaw ug dili mahimong mahitumpawak ngadto sa kalautan. Daghang salamat o maayong adlaw kanatong tanan.